हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा दिनैहाय जोंहा फार्स्ट टाइम माइ गायगोन थ' नोंथांमोना नुदों दाखालि खोथिया फुदोंमोन दा बिनिफ्राय दिनै माइ गायगोन ओमफ्राय फुंनि टाइमावनो फैनानै खोथिया रानना होनो नागिरदों आङो दायो नै हौवानिया फैबायानो सासे तो दै टिमरसे लाखादो ओमफ्राय थांगासिनो दं आरोना नायलांबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोंहानि माइ गायग्रा दुब्लिया मोनफैबाय बेनो आरोना बे 1 बिघा बे खोथिया गारना दोननाय नुनाया बेनिफ्राय आरो ओइखिनावहा 2 बिघा दङ एसे आगोलाव तो बेखिनाव गायग्रोगोन बिनि उनावसो बेयाव फैगोन दालाय बेयाव पुरा दै दं आंथुसे दै जायो बेयाव हा कावरेमा मानै मोनदोंमोन आं लानो होआसै बेखौनो दाय जाबाय थादों बकिबाय थादों बिथिं नायहरनाय गासे नायहरनाय गासे नायनाय बेलाय बिथिं गासे नायनायलै कावरेमाया मा कावरेमाया बेसेबां गिदिरमोन हा गिदिर बिथिं नायना बुं होमबा मानो लायासै दुब्लियावहा माइ मुलि होना दोनदों मालाया माइ सुआव माइ रुआव तो बेलाय बे खोथिया गारना दोननाया बेनो आरोना गायगोन बेखौ दालाखै रवानि 10 जन बेयाव दब्लाय ब्रै रवानि 10 जन न'नि खाजोदो 11 जन जाला बुदु फैगासिनो दं जामानि माबाया हालुवाय बिथिंनो आगे जा दुब्लियाव दाबो मोनफैयाखै अन्थाइ खासिया नायनाय बागालायबाय आगलिया थांनाङा गायखा नेंबाय ने आंबो नेंबाय दे पुरा एसे गोजानखा पुरा गोजानखा दुब्लिया नै बेनो आरोना खोथिया गारना दोननाया नुनाया बेनो पुरा टावार दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा बोनिफ्राय माइ गायगोन खर'वालिगिबो 2 बिघा दङ आरो बै गेजेरावहाय 1 बिघा दङ 3 बिघा माइ गायगोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम जोंहा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था केमेरामेन फैफा रवानिफ्राय फैयाखैनो 10 जनसो रवानि लिंदो रवानिफ्राय फैयाखैनो दा दसे उनाव फैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन जामानि रवानिया हारसिंनो पुरा 3 बिघा इमान गिख' खासेया 1 बिघा 1.5 बिघा गायो होनबा दिनथ' मा हाया मारदो लोगोफोरा फैयाखैनो कारन टाइम जायाखै नालाय हाजिराफोरा फैयाखै दायो न'निखिनिया गायदोरा 8टायावसो फैगोन दा 7टाल'सो जादो तो बेलाय बेखिनि गायबाय आरोना ओमफ्राय आंबो खोथिया रानना होनांगोन ना ओइ जफा खालामना दोननाय दं खोथियाखौ रानना होनांगोन आं दा थांथ'आ नाव बेनिफ्राय नै बेखिनिखौ माने एक्सेस दोनलांगोन माने ट्रेक्टर फार खालामनो हानायनि कारनाव नङाबा उसुबिदा जागोन ना दे मा बुङो बुं भिडिअ माहाय माबा मोनसे बुं ने माइ गायनो गिदों आरो माबा बोथोरा गोसोम जाजोब्बाय माइ गायगासिनो दं बिथाङा थ' आंबो एसे खहाय खालामगोन बारो थांनाय बोसोरावथ' आंबो पुरा दिनथ' गायफादोंमोन इबर माने रवानि 10 जन लिंदोथ'
आं माहाय गाया मा गैयालै थांनाय बोसोराव गायाखैमोन बेगाफोराव गायाखैमोन थांनाय बोसोराव बा खानसेयानो फोजोबखादो बा दिनथुखौनो बुंनांगोरा खानसेखौ ना लोगोफोर दिनथु गायदोंमोन थांनाय बोसोराव देग्लाय आं गायथ'ला आरोना स्टार्टिं खालामबाय आरोना बियो ओमफ्राय आं खुथिया रानना होनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों दुब्लियाव खुथिया रानना होबाय आरो आं दा पुरा गायबाय थादों बे हारसिं गायबाय थानाया बे गायबाय थानाया बे हारसिं गायबाय थादों खुथियाफोरखौ आं रानजोबना होबाय मेंलायबाय लोगोफोर पुरा आन्थुसे दै जलब जखब माने खुथिया रानना होनानै मेंलायबाय पुरा नै नौटाग्रोआव बे दब्लायसो जोबनांगोन नोंसोरनि हाजिराया बेसेबां गुरि हा हौ ओइ बेलेगफोरनिया 200 गुरि नोंसोरनिया बेसेबां रा 300 परिखा जोब्बाय दे जोब्बाय परिखाया गरम बन्द मोननायखाय गायफायदोरा फैसा कामायदोरा दुर्गा फुजानि गस्ला बायनो तो लोगोफोर जोंहानि रौनिफ्रा नै बिथांमोना सफैबाय आरो माइ गायनो स्टार्ट खालामबायनो गायबायनो आधा प्राय बिथांमोना तो जोंहानाव माइ गायफैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो उनावबो जाहाथे लिंबा मोनो बिथांमोनखौ बिनि थाखाय फिन खेबसेबाव थेंक इउ जासिहरबाय बिथांमोना गामिनिनो गोजा आदै जानाय गोजा बेनिफ्राय बिनानावबो दङ सानैसो दे हादोना हाया आबैया हादोना हाया गायनो हादोना हाया हायाखै गाय माहाय जोर हो हायाखैबा माहाय बोलो हो खोथादो मायो हादोना बिथिं नायनाय गोसे बेलाय बिथिं नायनाय दे बहुत गियार गायबाय नहन 1 2 3 4 5 6 डबल जाबाय 6 डबल रुवानिफ्रा हागवाखै किन्तु माय थाब गाय थाब गाय रुवानिफ्रा हागवाखै गायाखै जां बिदिबा नोंसोरखौ नेदो जां नोंसोरखौनो आखाखौ खुथिया फुदोबा माय लिंसै लाना थां खुथिया मोनजोबगोन मिया आदाया दहयो आदाया बुंदो बिसोरखौ आखाखौ खुथिया फुदो रनाय फैना फैया होननानै बुंदों दा बे समाव जानाय लोंनायनि सम माने जोंनि गामियावहाय सानजौफु समाव मटर घुगुनि लावदों संना लाबोनानै होफैयो आरोना बेबायदियै तो सोरबा सादों लोंदों सोरबा दा जानाय लोंनायनि टाइम दरा मालायबा सोरबा जौ बेबायदिनो आरोना माने रंजा खुसियै बयबो
माने बेबायदिनो जालायो आरोना फानलु लानायखो नोंथांमोननि गामिथिं माबायदि खालामो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नाव जानायनिख्रुइ लाव गोमोन मटर भाजा बेलाय माबाया रानना होग्राया हर आं हरदो आं बख'यो बे आंनि दे सेंग्राफोरा नै खुथिया बुदो लायनि दाय जादों फैसा गोदाननि बय लादो जाग्रोनो लादो दे फुबाय था अखा हाबाय नै गाहाम जादों दे थ' लोगोफोर दिनै दिनथु माइ गायनानै गायजोब्बाय आरोना 3 बिघा हैसे आगोलाव 2 बिघा आरो बेयाव 1 बिघा बे गोदान गुमु गुमु गायनाय नुनाया बे आरोना टोटेल 3 बिघा गायबाय दिनै थ' दायो थांनोसै रुवानिफ्रा 5 जन खारबाय दाहाय फुं बेला गायनानै दा बेसोर खाथामा दिनथु गायबाय हो मायु बागबाय दा मा दं लोंना थांसै जायै लोङै मा दं दा साहा जानायाथ' दै जाखांबायना खालि साहा बेलासे 2 लिटार माजा सिंग्रा फुंनि बागौ मटर घुगुनि जाबाय आरो दा जोबनायनि साहा खालि साहा लोंना थांसै रा आरो खानसे गायबानो जोब्बाय रा सेस बेगाखर'